Hello everyone, welcome to the class. I hope that you're having good time right there, resting, praying at home, having a good time with your family, just taking care of yourself and your loved ones. Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Espero que estén pasando un tiempo agradable con sus familias, descansando y cuidándose ante toda esta situación. Today, we're going to talk about a new topic, so I recommend you to follow instructions, listen and repeat, and the most important thing, take notes. So please pick up your notebook and start taking notes of today's class. Hoy vamos a ver un nuevo tema, por lo tanto requiero de su completa atención. Preste mucha atención a las indicaciones, escuche, repita y lo más importante, toma tu cuaderno y toma notas al respecto de las temáticas que vamos a trabajar a continuación. Very good. So let's begin. Today we are going to talk about a very important topic. I know, teacher, using the verb be or the verb to be. Teacher, the verb to be, oh my god, I don't like it. I have been taught the verb to be for 12 years. Terrible. It means that you have been taught this topic in a wrong way. Hoy vamos a hablar sobre este tema, usando el verbo be o el verbo to be, como es mundialmente conocido. Tenemos que tener muy en cuenta, chicos, ciertas indicaciones que les voy a dar a todos ustedes. Les pido el favor de que escuchen, sigan al pie de la letra las indicaciones. 12 años estudiando el verbo to be y aún no lo hemos aprendido a utilizar. Por tal razón, requiero de su completa atención y téngalo por seguro que aquí va a dar los resultados necesarios y al final de esta clase usted aprenderá a utilizar el verbo to be. Welcome to the class. Everybody, we are going to understand some structures. We are going to divide the three parts of the structure. Remember that when I'm talking about the structure, I refer to the structure of the English language. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and predicate. That's it. Vamos a hablar ahorita de estructuras y de algo que se llama balance en la estructura. Una estructura, para que sea coherente, para que sea diciente, debe estar 100% balanceada en su sujeto, en su verbo y en su predicado o complemento. So the three parts have to be the same. They have to be balanced. In this case, we are going to begin with a popular thing that is called singular. So we are going to talk about the singularity. What does mean singular? ¿Qué significa singular? Very nice. Just one. Very good. So when I'm talking about singular, it means that the whole sentence, the subject, the verb, and the complement have to be in singular. Eso quiere decir que cuando hablamos de balancearlas, tenemos que entender que el sustantivo, el verbo y el complemento de la oración o el predicado deben estar todos en singular si queremos hacer referencia a algo que sea singular. Repeat. Canada is a country. Canada is a country. Very good. Let's analyze this part. When I say that Canada is a country, I'm saying that Canada is a noun. Is a noun. And country is also a noun. So I have noun, singular noun. Canada is a singular noun, is a singular verb, and country is a singular noun. Quiere decir que Canadá es un sustantivo singular, is es un verbo en singular y noun es un verbo en un sustantivo en
singular. Por lo tanto, la oración está perfectamente balanceada. You know? So, tengo un sustantivo singular, un verbo singular y un complemento o otro sustantivo también en singular. Por lo tanto, la oración está perfectamente balanceada. Okay? The three parts of my sentence, the noun, the verb, and the complement are 100% balanced because everything is in singular. Repeat. Sydney is a city. Sydney is a city. Very good. You notice something different here. That is the word that we have here. A. What is that a there? A is an article. Okay? A is an article. A es un artículo. Profe, porque usted nos dijo que habían tres elementos. Un primer elemento que le llamamos como sujeto, un verbo y luego un complemento o predicado. Son tres, pero aquí hay cuatro, profe. ¿Esa A qué es? A es un artículo. So, it means that a is always used before a singular noun. Siempre vamos a utilizar a para decir que a es un artículo que indica que singularidad. ¿Ok? A, ¿qué significa? Un o una. ¿Ok? Un o una. Y para ello, cuando hablamos de una sola cosa, vamos a usar ese artículo que va siempre a ser colocado antes, escucha, antes de un sustantivo singular. Let's analyze. Repeat. Brazil is a country. Peru is a country. Santiago is a city. Very nice. Look at this. A country. A country. A city. Uno solo. Brasil es un país. Perú es un país. Y Santiago es una ciudad. Very good. So we have this before. Look at this. Before. Before. Before a singular noun. Siempre va a ir antes de un sustantivo singular. ¿Y qué significa? Un o una. Alright? Un o una. Very good. Let's continue. Repeat. A butterfly is an insect. A butterfly is an insect. ¿Qué quiere decir eso? Teacher, lo que pasa es que aquí tengo, usted nos habló de 3, después nos habló de 4 y ahora hay 5. Ahora tengo a, porque es una mariposa, un verbo en singular, is, y ahora tengo an. ¿Eso qué es, profe? Very nice, good question. A and an have the same meaning. A and an are the same. They are articles. A y an tienen el mismo significado. A y an son artículos. Si tienen el mismo significado, quiere decir que ambos están haciendo referencia a ¿qué? A la unidad, a la singularidad. Por lo tanto, vamos a anotar qué pasa cuando lo traducimos. Dices, una mariposa es un insecto. A y an significan un o una. Is it clear? That's correct. Look at this example, and we are going to focus in the difference between a and an. Okay? Repeat. What is this first? What is this? What is this? Very good. This is
A chair. Repeat. A chair. A chair. What is this? Very good. Repeat. A woman. A woman. What is this? No, it's not a church. A church? No. What is this? Very good. Repeat. A school. A school. Very good. What's this? Very nice. This is a lion. Repeat. Pronunciation. A lion. Very good. What's this? Very good. A bed. A bed. Very good. And what is it? Very good. This is a man. Very good. A man. So when we say a chair, a woman, a school, a lion, a bed, a man, oh, I'm talking about that a is in front of consonant nouns. Okay? Consonant nouns. Eso quiere decir que cuando voy a utilizar a lo voy a utilizar para hacer referencia a sustantivos singulares siempre y cuando lo voy a colocar antes de un sustantivo consonántico. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es un sustantivo consonántico? Un sustantivo consonántico es aquel cuyo primer sonido emitido es el de una consonante. Cuando el primer sonido que emitimos al pronunciar una palabra es de una consonante, se dice que es un sustantivo consonántico. Por eso decimos a chair, a woman, a school, a lion, a bed, a man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los sonidos son de consonantes. Very good. Look at this example then. Repeat. An elevator. An elevator. An egg. An egg. An avocado. An avocado. An elephant. An elephant. Very good. An oven. An oven. What is this? An ear. Very good. An ear. So, when I say an elevator, an egg, an avocado, an elephant, an oven, an ear. Oh, that's nice. An is in front of vowel nouns. Listen. An is in front of vowel nouns. ¿Cuándo voy a usar an? Cuando voy a expresar la singularidad de un sustantivo vocálico. ¿Qué es un sustantivo vocálico? Un sustantivo vocálico es aquel cuyo primer sonido es el de una vocal. Primer sonido. Presta mucha atención. No se dice que si la primera letra es vocal o si la primera letra es consonante. No. Esto hace referencia a la pronunciación. Si el sonido, el primer sonido es de una vocal, yo utilizo an. Si el primer sonido de un sustantivo es una consonante, yo utilizo a. ¿Is it clear? Entonces, ¿qué tenemos? A la utilizamos para colocarla antes de un sustantivo singular cuyo primer sonido sea consonántico. Y an
para expresar singularidad y la colocamos antes de un sustantivo cuyo primer sonido sea vocálico. ¿Qué pasaría entonces con la palabra house? House. ¿Con qué letra comienza? Con H. Muy bien. Entonces tú colocarías a house or an house. Very good. A house. Porque el primer sonido, ¿cuál es? El sonido de la H. House. Very good. ¿Y qué pasaría entonces con la palabra hour? Hour. Muy bien. También comienza con H. Entonces tú dirías a hour or an hour. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra físicamente empieza con consonante H, pero el sonido que emite es de una vocal. Tú dices hour. A es el primer sonido, es decir, estás hablando de un sonido vocálico. Por tal razón, la primera palabra, el artículo que tienes que utilizar debe ser an. Y tú dices an hour. An hour. Very good. Ahí tenemos las diferencias. A house, an hour. Very good. Repeat. An apple is a fruit. An apple is a fruit. Very good. A bear is an animal. A bear is an animal. A rose is a flower. A rose is a flower. Very good. So as you noticed, it doesn't matter if it's masculine or feminine name, you have to use a or an. No nos importa si usamos a or an, si es masculino, si es femenino. Lo importante es decir un o una y va a depender de qué? Del primer sonido del sustantivo que tengamos al lado. Una manzana es una fruta. Un oso es un animal. Una rosa es una flor. Very good. Let's practice with this exercise. Complete this exercise in your notebook. Complete it. What is the word here? A or an school? What is the first sound? S. Oh, a consonant. So you have to say a school. Very good. The other word is building. What is the first sound? Consonant. Very nice. So you have to say a school is a building. Very nice. Look at this. Horse and animal. You say a horse or you say an horse. Very good. You say a horse. A horse is an animal or an animal. An animal. Very good. Look at this. Ant. You say a ant or you say an ant. Very good. An ant. An ant is an insect or an insect. An insect. Very good. Soccer is a sport or an sport. A sport. Very good. So, is that clear? Yes. Very good. Let's continue with this. Colombia is a
What? Very good. Country. Argentina is a country. Very good. And Sao Paulo is a country? No, Sao Paulo is a city. Very good. A country, a city. Very nice. So, is it clear? Let's continue. A printer, this is a printer. No, a printer is a building, a machine, or a shape. A printer is a machine. Very good. Let's continue. A square. What is a square? This is a square. What is a square? Cuadrado o cuadro. Very nice. A square is a building, machine, or shape. Good. A square is a shape. Un cuadro es una figura. Very good. A house is a building, a machine, or a shape. Very easy, teacher. A house is a building. Very good. So now you could say that it's clear. Very nice. A triangle. A triangle is a building, a machine, or a shape. Very good. It is a shape. A triangle, you know kids, here is triangle. Is a shape. Un triángulo es una figura. Very nice. Congratulations. It means that you know how to balance a sentence in terms of its subject, its verb, and its complement. Ya sabemos balancear una oración para hablar de elementos que son 100% singulares. ¿Ok? Porque hablamos de singularidad. Singulares. Un sujeto singular, míralo aquí, a triangle. Un verbo en singular, míralo aquí, is. Y un sujeto, un complemento singular, shape, or a shape. Recordamos que usamos a or an para indicar singularidad antes de un sustantivo, ¿ok? Que sea uno solo. Very good. Now we are going to talk about what? Plural. Okay, what is plural? Very good. Plural is more than one. What is plural? More than one. So what do we have? Repeat. Ducks are birds. Ducks are birds. Very good. So what do we have? Again, the balanced. ¿Qué tenemos que buscar siempre? El balancear la oración. Cuando hablo de balanceo quiere decir que las tres partes de la oración, como estoy hablando de plural, deben estar de plural. No puedo mezclar un singular con un plural. Quedaría horrible. Las tres partes, el sujeto, el verbo y el complemento o el predicado deben estar en plural. Ella mira que cambió el verbo. Is lo usamos para singulares y are lo vamos a usar ¿para qué? Para plurales. Muy bien. Ducks are birds. Los patos son aves. Very good. Plural, plural, and plural. Very good. So we have a plural noun, a plural verb, and a plural complement or predicate. The three parts of the sentence are correct because they are in a plural way. Las tres partes de la oración están en plural, tanto el sujeto como el verbo y el complemento de la oración. Es decir, está balanceado y todo está en plural. So it's very good job. What is singular? Singular means just one. For example, a dog, an animal. ¿Qué dice? Un perro, un animal. Very good. So that's why I am going to use a or an only with singular nouns. ¿Cuándo voy a usar a y an? Únicamente cuando voy a hacer referencia a sustantivos
singulares, no de otra forma. So, what is plural? More than one. So, what is the plural of a dog? Dogs. What is the plural of an animal? Animals. And what do I have to say? That plural nouns ends in S. ¿Ok? Únicamente los uso antes de sustantivos singulares cuando uso a y an, y los plurales usualmente terminan en S. Recuerden esa clase donde trabajamos cuáles eran esos sustantivos irregulares que no todos terminan en S, que estamos en el proceso de memorización. Very good. So, there are some rules. Hay unas reglas. Como les dije, el inglés está lleno de reglitas que tenemos que aprender. Singular, for example, it says a city, a country. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la regla? El plural. We change the Y and place IES. Again, we change the Y and place IES. Siempre nos dice la regla, cuando termina en consonante Y, quito esa Y y la reemplazo por IES y queda en plural. Very nice. A city, and the plural, cities. What happened with a country? A country, quito la Y y le agrego IES y dice countries. Very nice. So, let's repeat. And we are going to analyze everything. Vamos a analizar todo esto. Dice, tengo dos sustantivos. Tengo un verbo y tengo otro complemento. Pero yo estoy hablando de pluralidad. ¿Pero Italia es plural? Pregunto yo. ¿Italia es plural? ¿Grecia es plural? No, they are singular. Just one. Pero resulta que aquí tengo una conjunción. Recuerdan que una conjunción une, ¿cierto? Entonces dice and. Es este señor que está haciendo, uniéndome a estos dos y me los está volviendo plurales. Sin importar que aquí al lado del are haya uno, este and está agrupando. Por lo tanto, dejó de ser uno y ya son dos. Very good. So, Italy and Greece are countries. Italia y Grecia son países. Muy bien. Tengo dos en uno solo. ¿Y quién lo hizo? La conjunción. For example, here, bees and ants are bugs. Very good. Las abejas y las hormigas son bichos. Very nice. So, podemos unir, independientemente que aquí tengamos un singular, el verbo está en ar porque el and se lo ordena. Y aquí tenemos un plural y otro plural, pero el and lo une todo. Por lo tanto, estamos hablando de una sola unión en plural. Por lo tanto, la oración queda 100% balanceada. Let's practice. Singular. Te doy el singular, tú me dices el plural. A school is a building. A school is a building. ¿Qué nos dice? Una escuela es un edificio. Very good. What is the plural then? ¿Cuál será el plural entonces? Very good. Schools are buildings. Schools are buildings. Very nice. Another one. Repeat. An elephant is an animal. An elephant is an animal. Very good. What is the plural then? What is the plural? What is the plural? Good. Elephants are animals. Very nice. Elephants are animals. Plural. Very nice. Another one. Repeat. A swan is a bird. A swan is a bird. What it means? Alright. Un cisne es un ave. Very good. What is the plural?
good. Swans are birds. Very nice. Swans are birds. Very nice. Los cisnes son aves. Very good. Question. Carrots are vegetables. Is it correct? Yes or no? Yes, it's correct because it is balanced. Very nice, está balanceado. Un sustantivo plural, un verbo en plural y un sustantivo o complemento en plural al final. Very good. Another one. Bees is insects. Is that correct? No, it's not correct. Why? Because we have plural is. Alright, because is a singular noun. So we never use is for plurals. Is just for singular. So what is the correct one? Bees are insects. Very good. Las abejas son insectos. Pero no puede ir is porque es singular. Debería ir are. Entonces, is, ¿qué quiere decir? Singular. Cuando usamos para hablar de singular. Y are es el verbo to be para hablar de plural. Very good. Let's continue. Now we are going to talk about the previous information. This information was talking about nouns. Todo lo anterior lo enfocamos hacia hablar de los sustantivos. Pero ahora quiero que nos enfoquemos y hablemos de los pronombres. Ya ustedes saben cuáles son los pronombres. Muy bien. Entonces vamos a empezar a conocer la estructura del verbo to be, pero con los pronombres también. For example, here we have to use the structure pronoun, the verb to be, and the noun. Vamos a ver, esa va a ser la estructura del verbo to be para oraciones afirmativas. Un pronombre, el verbo to be de ese pronombre y un sustantivo o complemento de esa oración. Que todo debe estar 100% balanceado. Recuerda, singular una cosa, singular todo. Plural una cosa, plural todo. Alright? Repeat. I am a teacher. I am a teacher. Very good. So, repeat. You are a teacher. You are a teacher. Very good. She is a teacher. She is a teacher. He is a teacher. Very good. He is a teacher. It is a school. Very good. It is a school. Very nice. Tenemos aquí a los pronombres singulares. Se los presento. Todos estos que tenemos acá. I, you, she, he, and it son pronombres singulares. ¿Quiere decir singular? Just one. Que habla de solo uno. Y el verbo to be es algo que siempre va a ir atado, ligado. ¿Con quién? Con un sustantivo singular. Alright? Con un sustantivo singular. O en este caso que estamos hablando acá, ¿verdad? Que siempre va a ir atado con un pronombre. Con un pronombre. Siempre tiene una unión con el pronombre. No pueden ir separados. El verbo to be de I es am. El verbo to be de you es are. El verbo to be de she es is. The he is. Y the it is. What happened with the plural? Repeat. We are teachers. We are teachers. You are teachers. You are teachers. They are teachers. Very good. So we have to understand that we, you, and they are the plural pronouns. We, you, and they are plural pronouns. But the verb to be is always are. The verb to be is always are for plural. Very nice. So what do we have in here?
First, we need to have the pronoun. The pronouns are the first one. Siempre vamos a colocar los pronombres al principio, ya sean singulares o ya sean plurales. Followed by the verb to be that depends on that pronoun. Seguido del verbo to be que va a depender de ese pronombre. El verbo to be nunca va a cambiar. Yo no puedo decir she, are. No, never. I have to always say am, are, or is according to the pronoun. No puedo decir y cambiar los pronombres del verbo to be. El verbo to be tiene una sola única forma de comportarse, chicos, y va de acuerdo a su pronombre. And finally, what determines if it is singular or plural is the complement of the sentence. Y lo que nos determina si es plural o singular es el complemento de la oración. So is it clear? Very nice, people. Let's practice. Repeat. I am a girl. You are a girl. Very nice. She is a girl. Very nice. We are girls. Very nice. You are girls. Good. And they are girls. Very good. Very easy. Alrighty. So, in this moment, I'm going to tell you the first use of the verb to be. Aquí llego y te digo cuál es el primer uso del verbo to be. ¿Qué nos dice? I am going to use the verb to be before a noun. I am going to use the verb to be before a noun in order to express the being of the subject. I am going to use the verb to be before a noun in order to express the being of the subject. Voy a utilizar el verbo to be antes de un sustantivo para poder expresar el ser del sujeto. Muy bien. So that's why we have the relationship. ¿Qué es el verbo to be? Me dicen, teacher, ser o estar. No. El verbo to be tiene tres diferentes usos, tres diferentes tipos de conjugación y tres diferentes tipos de connotación. El primero, ¿cuál es? Usarlo antes de un sustantivo para hablar del ser, del sujeto. Alright? Very good. People, we have also contractions. In the verb to be, you can make contractions as well. Con el verbo to be también podemos hacer contracciones. ¿Qué es eso de una contracción? La contracción es conocida como el tuteo en inglés. La forma de tutear a las personas es a través de las contracciones. Entonces, la informalidad llega aquí. Cada vez que tú veas una contracción, estamos hablando de inglés informal. Si yo te digo, I am a teacher, estoy diciendo formalmente que yo soy un profesor. Si yo te digo, I'm a teacher, estoy siendo informal. ¿Por qué? Porque utilicé una contracción. Entonces ya sabes para qué nos sirven las contracciones, para volver algo informal. Very good. Repeat. I'm a teacher. I'm a teacher. Very good. So, I'm going to show you what is the contraction. We have the pronoun, the verb, and the contraction. So the pronoun, what is it? Am, and the verb to be. It says, I am, and the contraction, am. Repeat. I'm a teacher. I'm a teacher. Very good. She is she's. She is she's. Repeat. She is a girl. She is a girl. Good. He is his. His. He is a boy. He is a boy. It is its. It is its. Repeat. It's a cat. It's a cat. Good.
With you, it says you are. You are is your. Listen, your students. Your students. We are is we're. We're students. We're students. Very good. They are is their. Their students. Their students. Very good. So I am just setting it informally. You know, I'm not being formal, I'm being informal. That's it. Let's practice. So you say, my teacher is a woman. Repeat, my teacher is a woman. What is the contraction for her? For my teacher? Very good. It says, she's nice. Very good. She's nice. Good. My dog has 4 puppies. My dog has 4 puppies. What is the contraction for my puppies, for the puppies? Very good. There. There, because we are talking about the puppies. Very nice. So my dog has 4 puppies. They're cute. Mi perra tiene 4 cachorros. Ellos son lindos. Very nice. This says, I like you. You're friendly. Very nice. You're friendly. Me gustas. Tú eres amigable. Very nice. Look at this. She say, I have 2 sisters. She say, I have 2 sisters. Ella dice, yo tengo 2 hermanas. Y voy a hablar de ellas 2. ¿Qué utilizo? Contracción. Very good. It says, we're students. Very nice. We're students. Se está hablando de sus 2 hermanas, por lo tanto son un grupo y dice, somos estudiantes. Very nice. So is it clear? Is good? Is clear? Very nice. This happened for affirmative sentences. Now we are going to notice what happened with the verb to be with negative sentences. Repeat. I am not a teacher. I am not a teacher. Very good. Vamos a ver qué pasa entonces con las oraciones negativas del verbo to be. Ya vimos que el verbo to be es un verbo especial, por eso se explica mucho aparte, muy aparte de las demás estructuras gramaticales. Porque el verbo to be tiene particularidades que ningún otro verbo tiene. La primera de ellas es que el verbo to be, pay attention, the verb to be is the unique verb. Is the unique verb that can deny itself by using a simply not. Es el único verbo que se puede negar a sí mismo usando simplemente un not. Usando simplemente un not. El único verbo que se niega a sí mismo usando not es el verbo to be. Ningún otro verbo puede hacer eso. Un verbo normal no lo puede hacer. ¿Ok? Más adelante conocerán otros verbos especiales, pero por ahora el verbo to be no lo puede hacer. Repeat. I am not a teacher. I am not a teacher. Very good. Y lo vamos a mezclar ahorita. La normal y la contracción para trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Very nice. Repeat. I am not a doctor. I am not a doctor. What is the contractions of I am not? For I am not, I could even say I'm not. Repeat. I'm not. Very nice. So repeat. I am not a doctor. I'm not a doctor. You are not a doctor.
You are not a doctor, formal English. And the contraction for you are not, ¿cuáles son las contracciones para you are not? Very nice, we have two different ones. We have you're not or you aren't. Tenemos dos tipos de contracciones. Una contracción que nos contrae ¿a quién? Al verbo, y otra que nos contrae a la negación. Pero no podemos contraer ambas. Si contraigo al verbo, no puedo contraer la negación. Si contraigo la negación, no puedo contraer al verbo. Por lo tanto, cuál de las dos utilices es correcto. ¿Ok? Puedes escoger la primera, puedes escoger you're not o puedes escoger you aren't. ¿Ok? Recuerda que cuando usas contracciones es solamente para hablar, para algo informal, o cuando quieres simplemente tener una conversación normalita con tu amigo, ¿vale? Pero si lo quieres hacer en un modo formal, debes hacerlo utilizando la estructura completa you are not. Lo mismo aplica para todos. She's not a doctor. Repeat. She's not a doctor. And the contraction, she's not, she isn't. She's not, she isn't. Very good. Repeat. He is not a doctor. He is not a doctor. And the contraction of he is not, he's not. Very nice. Or he isn't. Repeat. He's not, he isn't. Very good. Repeat. It is not a city. It is not a city. What is the contraction of it is not? It's not. Very nice. It's not. It isn't. It isn't. We are not doctors. We are not doctors. And the contractions, we're not or we aren't. Very good. Repeat. You are not teachers. You are not teachers. Very good. And the contractions, you're not. Listen, repeat. You're not. You aren't. You aren't. Very nice. They are not teachers. They are not teachers. Then the contractions. They're not. They're not. They aren't. They aren't. Very good. So you have to be very careful and using the contractions when you have to use the contraction. Remember that the contractions refer exclusively to informal English. Las contracciones siempre las vamos a usar únicamente para hablar algo informal, ¿ok? Cuando no queramos hacer informal sino formal, lo debemos usar utilizando la estructura completa. Very good. Let's practice. Let's complete the sentences. We have to say that women isn't or aren't nurses. Aren't. Very good because it's plural. Very nice. The women aren't nurses. So it's plural, plural, and plural. Very good. They doctors. Let's organize. They're doctors. Very good. They're doctors. Very nice. This girl isn't or aren't a teacher. Good. It is isn't. This girl isn't a teacher. What is she then? What is she then? Very good. She's a student. Repeat. She's a student. Very good. Look at this one. This animal isn't or aren't a dog. Very good. This animal
isn't a dog. What is it? Very good. It's a cat. It's a cat. Very nice. So that's everything. So we have to say the first use of the verb to be in affirmative, in negative, or in questions. I am going to use it in order to talk about what? To explain the being of the subject. Lo voy a usar para hablar del qué? Ser del sujeto. Antes de un sustantivo para hablar del ser del sujeto. Now we are going to talk about the second use of the verb to be. Vamos a hablar ahora del segundo uso del verbo to be. Repeat. A fire is warm. A fire is warm. Very good. So aquí tengo ahora la segunda opción, el segundo uso del verbo to be. ¿Qué nos dice? I am going to use the verb to be before an adjective. I use the verb to be before an adjective. Look at this. In order to describe the subject. I am going to use the verb to be before an adjective in order to describe the subject. Utilizo el verbo to be antes de un adjetivo para describir al sujeto. Te puedes dar cuenta, el verbo to be tiene una relación muy estrecha con el sujeto y siempre va a estar jugando en función del sujeto. Pero en este caso, como tenemos un adjetivo, este adjetivo ¿qué nos va a hacer? Describir al sujeto. Repeat. An elephant is big. An elephant is big. A butterfly is small. A butterfly is small. A ball is round. A ball is round. A fire is warm. A fire is warm. Very good. Sarah is happy. Sarah is happy. When I say big, small, round, warm, happy, all of those words are adjectives. And what is an adjective? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que nos sirve para describir al sustantivo o al pronombre. Describirlo. Por lo tanto, utilizo el verbo to be, su segundo uso. Utilizo el verbo to be antes de un adjetivo para describir ¿a quién? Al sujeto. Very nice. Cuando digo que el elefante es grande, ¿quién es grande? El elefante. Estoy dando una característica del sujeto de la oración. Very good. Look at this. Repeat. An orange is round. An orange is round. Oranges are round. Oranges are round. Como estábamos hablando ahorita de balanceo de la oración, entonces muchos me van a decir, profe, porque aquí está en plural y aquí está en singular, porque no tiene una S aquí dice rounds. No, porque la S, ¿quiénes son los únicos que pueden ser singulares o plurales? Los sustantivos. Very nice. Y estos señores que tenemos acá son adjetivos, por lo tanto no pueden tener plural. ¿Vale? Very nice. Una naranja es redonda, las naranjas son redondas. Very good. Repeat. Jane is young. Jane is young. Very good. ¿Qué quiere decir? Jane es joven. Very nice. Está dándole una característica, está describiendo a Jane. Ada and Rob are intelligent. Ada and Rob
are intelligent. ¿Qué está diciendo? Que Ada y Rob son inteligentes. Entonces es inteligente está dando una característica de quién? De esto. Así que no permite el verbo to be. Very good. Repeat. I am happy. I am happy. It is round. It is round. We are young. We are young. Very good. So what do we have in here is that también podemos usar, en vez de usar un sustantivo, también puedo usar un pronombre. Very good. Let's practice. Look at that boy. Terrible. So what do we say? He's not clean. He's small. He's rich or he's dirty. Very good. The opposite of clean is dirty. Repeat. He's dirty. Él no está limpio, está sucio. Very good. Deserts aren't wet. Repeat. Deserts aren't wet. Los desiertos no son húmedos. They're sad, sweet, or dry. Very good. They are dry. Los desiertos no son húmedos, son secos. Very nice. Adjectives. Look at this. Awesome, delicious. It says ice cream. So you have to select the verb and you have to select the adjective. So, ice cream, singular or plural? Very nice. You have to say is. The ice cream is what? Cold. Very nice. The ice cream is cold. Very good. This one, very easy. We did it at the beginning. Hicimos al principio. ¿Cómo queda? A fire is warm. Very nice. A fire is warm. Very good. Very good. Look at this. What is this? This is a tree. Very nice. A tree. Tree is singular or it's plural? So what is the verb? Very nice. The tree is. Good. Is tall. The tree is tall. Repeat. The tree is tall. Very good. And what happened now? Oh, good. You say the bushes. The bushes. What are bushes? Arbustos. Very good. Singular or plural? Plural. And the verb to be for plural is? Are. Very nice. The bushes are tall? No, they are short. Very nice. The bushes are short. Very good. Los arbustos son cortos o pequeños. Very nice. So, is it clear? We understand the second use of the verb to be when we say that we use the verb to be before an adjective in order to describe the subject. Aprendimos a usar el segundo uso del verbo to be cuando nos dice que lo utilizamos antes de un adjetivo para dar una descripción. ¿Describir a quién? Al sujeto. Very nice. And now the number 3. I am going to talk about the third use of the verb to be. El tercer uso del verbo to be. I am going to use the verb to be before a prepositional phrase. Oh my God. I am going to use the verb to be before a prepositional phrase in order to indicate where the subject is. Voy a utilizar el verbo to be antes de una frase preposicional. Oh my God.
¿Cómo así que una frase preposicional, teacher? ¿Qué es una frase preposicional? ¿Ustedes se acuerdan que yo les expliqué a ustedes que una preposición nunca puede ir sola? Una preposición nunca puede ir sola. Por lo tanto, siempre va a tener que llevar al lado un sujeto o un pronombre. Cuando estos dos se unen, nos forman una frase preposicional. ¿Por qué es una frase? Porque es un grupo de palabras. Y estas palabras por lo general nos van a indicar un lugar. Por eso viene el tercer uso del verbo to be, que nos dice que utilizo el verbo to be antes de una frase preposicional, una frase preposicional para poder indicar dónde se encuentra el sujeto. Very nice. Repeat. Janet is at home. Janet is at home. Repeat. Janet is here. Janet is here. Bill is at the library. Bill is at the library. What is here and what is at the library? Very nice. Here, cuando yo digo here, ¿qué es? Un lugar. A place. Cuando yo te digo at the library, ¿qué es? Un lugar. Entonces, la tercera regla del verbo to be cobra sentido. El tercer uso, del verbo to be cobra sentido cuando nos dice que usamos el verbo to be antes de un lugar o de una frase preposicional para indicar dónde está el sujeto. Dice, Janet está aquí. Bill está en la biblioteca. Entonces el verbo to be va antes de un lugar para indicar dónde se encuentra el sujeto. Look at these examples. There are one-word places. Tenemos algunos lugares que se dicen con una sola palabra. Son muy sencillos. Repeat. Janet is here. Janet is here. Janet is there. Janet is there. Very nice. Janet está allá. Very good. Repeat. Janet is downtown. Janet is downtown. ¿Qué quiere decir downtown? En el centro de la ciudad. Very good. Janet está en el centro de la ciudad. ¿Cómo lo dices? Janet is downtown. Very nice. Janet is downstairs. Janet is downstairs. ¿Qué quiere decir? Janet está escaleras abajo, en el piso de abajo o simplemente abajo cuando estamos hablando de una edificación que tiene varios pisos. Stairs son escaleras o bajando las escaleras. Very nice. Repeat. Janet is upstairs. Janet is upstairs. Very good. What it means? Janet está escaleras arriba, en el piso de arriba o escaleras arriba. Very good. Janet is outside. Janet is outside. ¿Qué quiere decir? Que Janet está afuera. Very nice. Repeat. Janet is inside. Janet is inside. Quiere decir que Janet está adentro. Como se pueden dar cuenta, todas estas palabras que usamos tienen una sola palabra, ¿cierto? Y estas todas indican un lugar. Y utilizo el verbo to be antes de ese lugar para poder hablar de qué, de dónde se encuentra, dónde está el sujeto. Repeat. Jonas is outside. ¿Qué es eso? Jonas is outside. Jonas está afuera. Very nice. What is Luke? Very nice. Luke is upstairs. Very nice. Luke está arriba, en el piso de arriba o escaleras arriba. Very nice. But then, as I told you, we have prepositions and nouns. Pero también nosotros tenemos aquí preposiciones y sustantivos. Cuando tenemos una preposición seguida de un sustantivo, ¿cómo se llama eso? Prepositional
phrase, que les decía, una frase preposicional, para poder hacer uso del verbo to be como me lo están pidiendo, ¿ok? Entonces, digo, Silvia is next to Jenny. ¿Qué estoy diciendo ahí? Silvia está al lado de Jenny. Cuando digo next to, ¿qué es next to? Es una preposición y Jenny es un sustantivo. Cuando los uno me formo una frase preposicional. ¿Y qué indican las frases preposicionales? Un lugar, a place. Por lo tanto, sigue siendo válido el uso del verbo to be en esa oración. Porque dice que Silvia está al lado de Jenny. Cuando digo al lado de Jenny, ¿qué estoy haciendo referencia? A un lugar. Very good. Look at this. Where is Yara? Where is Yara? Very good. Yara is in the pool. Repeat. Yara is in the pool. Very good. Yara está en la piscina. Muy bien. Mira que dice in es una preposición and the pool es un sustantivo. Very nice. Es una frase preposicional que me indica un lugar. Where is Leah? Where is Leah? Leah is on the car. Very nice. On the car. Leah está sobre el carro. Very good. Una frase preposicional porque tengo una preposición y un sustantivo al lado. Very nice. So, when I say he's downtown, he's upstairs, he's outside, so I'm talking about one word places. Mira que estoy usando el verbo to be antes de una palabra que me indica un lugar. Yo estoy usando el verbo to be ahora al lado de una frase preposicional. ¿Para qué las utilizo? Cuando digo she's on the car, she's at school, she's in the pool. Para indicar dónde se encuentra quién, el sujeto. Is it clear? Very nice. Let's practice. Where is the plant? Where is the plant? The plant is at the table, under the table, above the table, or on the table. What is it? Very good. The plant is on the table. Very good. Where is Max? Okay, you say he's outside. Okay, it's valid. But in this case, Max is downtown. Okay, Max is downtown. But outside is okay. Very good. Where is Beth? Beth is at school, under school, next to school, or on school. Very nice. You say Beth is at school. Very good. At school. Very good. The table and the chair, the table and the chair are at the tree, under the tree, above the tree, or on the tree. Very good. The table and the chair are under, por debajo, debajo de. Very good. Under the tree. So it's a prepositional phrase because under is a preposition and the tree is a noun. Very good. Is it clear? You learn how to use the third use of the verb to be, where you say that the verb to be is used before a place or a prepositional phrase in order to indicate where the subject is. ¡Felicitaciones! Acabas de aprender a utilizar el verbo to be en su tercer uso, cuando decimos que lo usamos antes de un lugar o antes de una frase por preposicional para indicar dónde está el sujeto. Very nice. So let's summarize. Vamos a concretar esto. This is the basic sentence patterns of the verb to be. Repeat. An elephant is big. An elephant is big. Very good. So, 3 basic complexions of the verb to be. That says, the number 1, I am going to use the verb to be before a noun in order to express. Look at this. Number 1,
express. ¿Qué es lo primero que nos hace el verbo to be? Expresar. ¿Cuándo expresa? Cuando lo coloco antes de un sustantivo que expresa el ser del sujeto. Dices, I am a teacher. Yo soy un profesor. Very nice. The second complexion says, I use the verb to be before an adjective in order to describe what? The subject. Very good. Utilizo el verbo to be antes de un adjetivo. ¿Para qué? Para describir al sujeto. When you say, she is happy. Ella es o está feliz. Very nice. I am going to use the verb to be, number 3, after an expression of place. Could be a place or a prepositional phrase in order to indicate where the subject is. Utilizo el verbo to be antes de una expresión de lugar, ya sea un lugar o una frase preposicional. ¿Para qué? Para indicar dónde está el sujeto. Repeat. She's at the gym. I am downstairs. Very good. Entonces tenemos que tener en claro los tres usos. El verbo to be nos quiere decir siempre cero estar. ¿Qué es el verbo to be? Expresa, describe, indica una relación directa con el sujeto. Very good, people. So it means that you have it clear. You have understood how do we use the verb to be for specific purposes. Congratulations. Congratulations, people. It means you understand everything regarding the verb to be. So let's practice. An eagle is a bird. Correct or not correct? Very good. It is correct because we have singular, 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 singular. Toda una oración es singular. Very nice. China and Japan are countries. Is that correct or not correct? That's correct. Plural because and, plural, plural and plural. Very good. Very nice. The lion are big. The lion are big. Is that correct? No, it's not correct. Why? Because the verb, very good. Are, no, because this is singular. So it's singular, so what happened? It has to be singular at the same time. Balance the sentence. The lion is big. Very good. Look at this. The boys is at the beach. The boys is at the beach. Is that correct? No, it's not correct. Why is not correct? Because the verb. Number 1, we use the verb to be before a noun in order to express the being of the subject. Usamos el verbo to be antes de un sustantivo para expresar el ser del sujeto. Number 2, I use the verb to be before an adjective in order to describe the subject. Utilizo el verbo to be antes de un adjetivo para describir al sujeto. And number 3, I use the verb to be before a place or a prepositional phrase in order to indicate where the subject is. Utilizo el verbo to be antes de un lugar o de una frase preposicional para poder indicar dónde está el sujeto. 3 usos, chicos. Se niega a sí mismo, se pregunta a sí mismo haciendo un flip-flop y queda el verbo to be muy especial. It was a pleasure to have you all here. Hope that you learned a lot. I hope you like the class. I hope you study a lot and continue doing your best. If you have any question, please do not hesitate on contacting me. You know where you can contact me. Have a nice time, rest a lot, do your activities, don't go outside, and the most important, be happy. Bye bye.